तो हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण मानक स्वागत करछि आपण मानक निज चैनल रिएक्ट रेज तेबे केमिति अछंती आपण तो आशा करछि आपण माने निश्चित भलो थिबे आपनकर एग्जाम प्रिपरेशन बहुत भलो चलथिबे तो फाइनली आमे आसी जाइछु आपण मानकर एग्जाम प्रिपरेशन आहुरी बूस्ट करिया पे तेबे एही चैनल आमे प्रथम थर पे मैथ रो संपूर्ण बेसिक बैच नै आसी जेउथिरे आपण माने ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी ओडिशा पुलिस रेलवे आउ एसएससी भली बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो संपूर्ण मैथ रो सिलेबस कंप्लीट करी मैथ रो संपूर्ण बेसिक रो स्टार्ट करी जीरो लेवल रो स्टार्ट करी बहुत एडवांस लेवल पर्यंत पढिबा तो एही बैच रे हमें प्रथम एडवांस मैथ जोथरे हमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिगोनोमेट्री आउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भली टॉपिक को कवर करिबा एवं तापरे अरिथमेटिक पार्ट को जिबा प्रथमे आमे ज्योमेट्री को स्टार्ट करिया को जाउची तो आमे ज्योमेट्री रो समस्त कांसेप्ट अति छोट छोट कांसेप्ट कोठु आसिला केमिति हैला हे सब को बुझिया को चेष्टा करिला जोटा को आपण माने पिला दिन केवल पढिसन बा मने रखिसन तेबे ए कांसेप्ट को बुझिया द्वारा आपण माने मैथ प्रति इंटरेस्ट आसे मैथ रो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तेबे आज और देरी न करी आमे स्टार्ट करिया को जाउची ज्योमेट्री रो फर्स्ट क्लास तेबे स्टूडेंट्स ज्योमेट्री बा ज्यामिति तो आमे जदि का जानिथिबा ज्यामिति को वस्तु काहा कुआ जाय तो जे वस्तु को आमे साधारणतः मापी पाइले जेमिति कि तार दैर्घ्य हो तार एरिया हो तार घनत्व हो बा आयतन हो ए सब दिन मापी परिबा ताको आमे कोन कहू ज्यामितिक वस्तु को किंतु ए जो ज्यामिति एटा स्टार्ट हेची गोटे कोन गोटे संज्ञा नथिया पदार्थ बा संज्ञा नथिबा कोन दिनस जोटा कोन आमे कहूची बिंदु बोली कहूची तो मु देखो एटा भी गोटे बिंदु कहि परिबी 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 एटा भी गोटे कोन कहि परिबी बिंदु कहि परिबी एटा भी गोटे कोन कहि परिबी बिंदु कहि परिबी तो देखो एटा भी गोटे बिंदु हेला एटा भी गोटे बिंदु हेला एटा भी गोटे बिंदु हेला एटा भी गोटे हेमिति एटा भी गोटे कोन हेला बिंदु हेला ताले ए समस्त गोटे गोटे बिंदु ताले बिंदु रो डेफिनेशन को जदि आमे बिंदु देखियो तो ज्यामिति कोथरु सृष्टि हेची बिंदु सृष्टि हेची तमे जानथिबो ए पॉइंट रो ए पॉइंट जो होउची त्रिभुजर तीनटा पॉइंट चतुर्भुजर चारिटा पॉइंट ए सब दिनस ताले बिंदुटा आसिला होउची ताले एठी तो आमे देखुचे एटा भी बिंदु कहूचे ए लास्ट को जोटा पूरा छोटियाटा एटा को भी कोन कहूचे बिंदु कहूचे ताले बिंदुटा कोन ताले बिंदुर डेफिनेशन को ताले जदि आमे भलो भाबरे बुझिबा ताले बिंदुर कोनोसी निर्दिष्ट डेफिनेशन न थाए किंतु आमे जनरली एमिति बुझिया गोले साधारण भाबे बुझिया गोले गोटे एमिति कोन इमेजिनरी जिनिस गोटे जदि आमे भाबिबा एमिति गोटे सर्कल बा वृत्त कोन एमिति गोटिया वृत्त जहार कोन न थाए जहार व्यासार्ध 0 बुझि पाइलो एमिति गोटिया वृत्त जहार व्यासार्ध होउची कोन 0 ताल देखो एई जो दिनसोटा एटा को देखा मु अनुमिथन यंत्र पकई देखिबी ताले एटा एटा बडो गोलटे देखा जो आहुरी बडो गोलटे देखा जो ताल देखा इलेक्ट्रिक जो कोन हमर इलेक्ट्रॉनिक अणु यंत्र जो अछि हमर माइक्रोस्कोप अछि एते जदि पकई देखि एटा आहुरी बडो देखा जो तार केते धुली आहुरी धुली दिनस अछि म एटी पेन मुन्नटे मार दे चुंची मुन्नटे मार दे मोटा चुंची मुन्ना माइले गोटे कोन गोटे इयर मोटार बिंदु पडियो आ जदि सरू चुंची मुन्ना मार देबी आ गोटे कोन मोटार ये पडियो ताहले एमिति कोनोसी गोटे निर्दिष्ट माने कोन प्रकृत रे हमें कोटा को बिंदु कहया एमिति गोटे निर्दिष्ट जिंस किछि हम पके ना किंतु आमे बिंदुर डेफिनेशन जस्ट कोन इमेजिनरी भाबे करि परिबा जे एमिति गोटे सर्कल जहार व्यासार्ध होउची जे बुझि पाइले एमिति गोटिए सर्कल बा एमिति गोटिए वृत्त जहार व्यासार्ध होउची 0 ताको आमे कोन कहबा बिंदु बोली कहया बुझि पाइलो ताको आमे कोन कहबा बिंदु बोली कहबा तला ताले बिंदुर डेफिनेशन कोन जानि पाइलो ताले देखो म एही फर्स्ट पॉइंट दे दोउची हमर ये हला कोन बिंदु कोन बिंदु बुझि पाइले तो एटा को हमें कोन कहया बिंदु बोली कहबे ताले जते बे ए बिंदुटा को हमें गोटे डायरेक्शन रे लंबे लंबे चले ताले कोन करबा देखो मु कोन कली गोटे बिंदुटा रखि देली मु कोन कली गोटे बिंदु को गोटिए डायरेक्शन रे कोन कर बढ़ई चले हला ताले एटा कोन कहया हमें एटा को कहबा रश्मि कोन कहबा रश्मि बोली कहबा बा रे बोली कहबा कोन कहबा रे बोली कहबा बुझि पाइलो हैला एटा को कोन कहजे रश्मि बारे एटा को बिंदु कोन कहजे पॉइंट बोली कहजे पॉइंट बुझि पाइलो का करे मु जेते बेले कहबी नाही मु कबी गोटे दिगो पढी मु कोन करी बिंदुटा एठी रहला मु एपटो को हेंदी अनलिमिटेड पढेबी एपटो को हेंदी कोन करी अनलिमिटेड पढी माने अनंत दूर पर्यंत पढी इन्फिनिटी पर्यंत पढी ताले एटा कोन कहबा एटा को सरल रेखा कहजे कोन कहजे सरल रेखा बा हमर
लाइन बेली कुआଯାए बुझी पाइल एटा कोन कुआଯାए सरल रेखा बा लाइन बेली कुआଯାए बुझी पाइल ताले देखो जेते बेले मोई जो हमर सरल रेखा हो के जो ये हो अरे ये जो एटा कोन कहया प्रांत बिंदु बेली कहू कोन एटा को प्रांत बिंदु बेली कहू ହେଲା ଏଇଟାରେ ଦେଖ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟାର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦିଟା ଏଇଟାକୁ ବି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କରିପାରିବେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ରେ ର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଗୋଟେ କରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକା ସରଳ ରେଖାର କହିବ ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କଣ ଅଛି ହେଲା ତ କଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ଯେତେ ବାଟ ଲମ୍ବି ପାରିବ ଇଏ ସେତେ ବାଟ ଲମ୍ବି ପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା ତାପରେ ଏଠୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ୟାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ନେଇଛି କଣ କରିବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ନେଇଛି ହେଲା ଏ କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବିଛି ମୁଁ କଣ କଲି ଏପଟ ପାର୍ଟ ରୁ ଏଇଟା ନେଇଗଲୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇପାରିବା ଏ ଆଉ ବି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି ର ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିବା କଣ କରିପାରିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ତାହେଲେ ୟାର କଣ ଅଛି ମାପ ଅଛି ମାପି ପାରିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆମେ କଣ କରିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ନା ଆମେ ବିନ୍ଦୁକୁ କିଛି କେମିତି ମାପ ତାର ପାଉଥିଲେ ନା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ରେର କିଛି ମାପ ପାଉଥିଲେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର କିଛି ମାପ ପାଉଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପାଇପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତିକି ବଡ ରେଖା ମାନେ ରେଖା ଖଣ୍ଡଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇଯିବା ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଇଛେ କୋଉଥିରୁ ସରଳ ରେଖାରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଇଛେ ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ ଲାଇନ ସେଗମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କଣ କୁହାଗଲା ଆମର ଲାଇନ ସେଗମେଣ୍ଟ ବା ରେଖା ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ବିନ୍ଦୁ କଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉଟାର କଣ ଅଛି ଯେଉଁ ସର୍କଲଟାର କଣ ଇମାଜିନାରୀ ହେଇପାରିବ ଏଟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସର୍କଲର କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ରେଡିୟସ କଣ ହେଇଥାଏ ଜିରୋ ହେଇଯାଏ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମର ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ କଣ ରେଡିୟସ କଣ ଇଏ କଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଟପିକ ପଢିବା ସେ ଜିନିଷରେ ପଢିବା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବଢେଇ ଚାଲିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦି ଦିଗରେ ବଢେଇ ଚାଲିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସରଳ ରେଖା ବୋଲି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା ବା ରଶ୍ମିରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ତାକୁ କଣ କହିବା ଲାଇନ ସେଗମେଣ୍ଟ ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା ତାର ଦିଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ହେଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିବା ତମେ ମାପି ଜାଣିଥିବ ସ୍କେଲ ପକେଇ କେମିତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପାଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ପଢିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଆପଣମାନେ ଛୁଆ ଦିନ ପଢି ପଢି ଆସିଥିବେ ପିଲା ଦିନୁ କି ଯୋଉମାନେ ପଢି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କୋଣ ବୋଲି କୁହା କଣ କୁହାଯାଏ କୋଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ବା ଏଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କହିବା ଆଙ୍ଗେଲ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏଇଟାକୁ କଣକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଅଛି ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ମାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ଏଇଟା କଣ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପଟାଟର ପକେଇଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କରିବା କୋଣ ବୋଲି କହିବା ଗୋଟେ କୋଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଖା ଥାନ୍ତା ସେ କଣ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଏମିତି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କୋଣ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଘର କାନ୍ଥ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି କୋଣ କହୁଛ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଦରକାର ଦିଟା ରଶ୍ମି ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ ଦିଟା ରେ ବା ରଶ୍ମି ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏବେ ପଢିବା କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ କଣ ହେଲା ତ ଜେନେରାଲି କୋଣର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଲା ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ମୁଁ କରିପାରିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ମୁଁ କରିପାରିବି
ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ସବୁ କୋଣର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଟାଇପ 1 ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ନୁହଁ କି, ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଥିଟା ଧରିବି, ସବୁ କୋଣ ଗୁଡାକୁ ଥିଟା ଧରିବି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଥିଟାର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଥିଟାର ପରିମାଣଟା କଣ ହବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହବ। କେତେ ହବ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆମର କମ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ ଯୋଉ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ বা ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ବା ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଥିଟାର ପରିମାଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? କମ ହବନି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପରିମାଣଟା ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆମର କଣ ହେଇପାରେ, 1 ଡିଗ୍ରୀ, 2 ଡିଗ୍ରୀ, 3 ଡିଗ୍ରୀ, 4 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ବି ହେଇପାରେ 98 ଡିଗ୍ରୀ, 98 ଏ ଯୋଉ 99 ପଏଣ୍ଟ, এই ଯୋଉ ସରି 89.9 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର କଣ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କେବଳ ଥିଟାର ପରିମାଣ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ସମକୋଣ ହେଇଯିବ ବା ଆମର ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ସମକୋଣ বা রাইট আঙ্গেল বা সমকোণ এটাকে কয়। কଣ କହିବା? ସମକୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଇ କୋଣଟାର ପରିମାଣ, ଏଇଟାର ଯଦି ଥିଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବି, ଇଏ କଣ ହେଇଥିବ? 180 ରୁ କମ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 90 ରୁ କଣ ହେଇଥିବ? ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଟାର ପରିମାଣ 90 ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 180 ରୁ କମ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି 91, ଯେମିତିକି 100 କଣ 79 ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେ କୋଣ ରହିବ ସବୁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବା ଅବ୍ଟ୍ୟୁଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଙ୍ଗେଲ କହିବା বা ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା ହେଲା। ଏଟାକୁ ଅବ୍ଟ୍ୟୁଜ ଆଙ୍ଗେଲ ବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କଣ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଟାର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଗଲା? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଫିକ୍ସଡ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 190 କଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆମର କଣ? ଆମର କୁହାଯିବ ଏଟାକୁ ସରଳ କୋଣ ହେଲା। ସରଳ କୋଣ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ କୁହାଯିବ? ସରଳ କୋଣ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଣର ପରିମାଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଆଉ 360 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, 360 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଯିବ, ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା। ମେ ବି ଏଟା ଓଡିଆରେ କଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୋର ଖ୍ୟାଲ ପଡୁନି, ଟିକେ ଏଟା ଚେକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଟା କଣ? ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଏଇ କୋଣଟା ଏମିତି କୋଣଟା ନୁହଁ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି। ଏମିତି କୋଣଟା ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲୁଛି, ଏମିତି କୋଣଟା ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଣଟା ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 0 ଡିଗ୍ରୀ ବା 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? থিটা ইকুয়ালস টু 360 অর 0 ডিগ্রি। এটাও কଣ କୁହାଯାଏ? କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିବ? କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବ, ଏଟାକୁ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଦିଟା ରେ ଦରକାର। ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ? ଯେତେବେଳେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଥିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ କଣ ହେଇଥିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀଠୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସରଳ କୋଣ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଥିବ? 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ଥିଟାର ପରିମାଣ କଣ ହେଇଥିବ? 100 360 ରୁ କମ ହେଇଥିବ
ଆଉ 180 डिग्री अधिक हो 180 डिग्री अधिक हो 360 रु कम हो रिफ्लेक्स एंगल बा प्रतिफलन कोण बोली कहबा एटा टिके चेक कर देबे हला मो टिके मु रिकॉल कर पानु एटा को रिफ्लेक्स एंगल बा प्रतिफलन कोण बोली कहजे तापर जते बेले गोटा कोणर परिमाण कोन हो पूरा कंप्लीट हे जो बा 360 डिग्री हे जो ताको कोन कहजे कंप्लीट एंगल बा पूर्ण कोण बोली कहजे हला जते 360 एटा 0 डिग्री पे पर गोटे रेखा ऊपर आ गोटे रेखा रहइबो मुडु उठिनी ताले एटा 0 डिग्री कहि परिया किबा 360 डिग्री भी कहि परिया बुझि पाइलो ताले एति कोणर सब ना सब मन रहला समते टिके चेक कर दियो बा स्क्रीनशॉट नै जा बुझि पाइले नै हला तो एटा लिखे दूची देखो बिले हमर दुटा कोण अछि ये मनकर अल्फा अछि ये मनकर बीटा अछि किंबा मु कहबी एमिति गोटे 90 डिग्री अछि आ ये अल्फा और बीटा अछि बुझि परछ कि नै ये होछि 90 डिग्री सब 90 डिग्री चिन्ह हिंदी एंदे समान चिन्ह माने कोण चिन्ह एमिति अलग सब कोण चिन्ह एमिति हैला तार मु कहबी एई दुटा जेमिति हो हैला मु कहबी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमर होछि केते 90 डिग्री ये 90 डिग्री को अल्फा बीटा रे भाग करा हैछि ये अल्फा बीटा मिसी के जदी का 90 डिग्री है ई जब जबती हेला 90 डिग्री ताहले ताको हमें कोन कहबा ए जोड़ा को एंगल को ए जो जोड़ा को कोण को परस्पर कोन कहबा अनुपूरक कोण बा एटा कोन कह जाय कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हां एटा को अनुपूरक कोण बा कोन कह जाय कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बुझि पाइलो ताल देखो मु जदी कहबी गोटे कोण अछि 30 डिग्री तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते हिजो 60 डिग्री गोटे कोण अछि 45 डिग्री तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते हिजो केते हमर हिजो 45 डिग्री गोटे कोण अछि 20 डिग्री तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते हिजो 70 डिग्री गोटे कोण अछि 15 डिग्री तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते हिजो 75 डिग्री बुझि परछ कि नै ताले एउडा को कोन कहजो गोटी को अन्यटी रो परिपूरक कोण ए जो सॉरी अनुपूरक कोण बोली कहजे कोन कहजे अनुपूरक कोण हला केंती अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू केता हो 90 डिग्री हेले हमें जानि परिया जे गोटी को अन्यटी रो अनुपूरक कोण बा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बुझि पाइलो देखि हला जदी अल्फा और बीटा मिसिकी दुटा कोणर परिमाण मिसिकी कोन होय 90 डिग्री हुए ताको कोन कहजे अनुपूरक कोण कहै जाय बा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बोली कहै जाय बुझि पाइलो एटा लिखै दउची लबिले मु कहबी ये अल्फा ये बीटा हला ये होची अल्फा ये होची बीटा बुझि पाइलो कि नै जतिका मु एठे लिखिबी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हला ताले आको कोन कह जिवो आको परिपूरक कोन कह जिवो कोन कह जिवो परिपूरक कोन बुझि पाइलो बा सप्लीमेंटरी एंगल कोन कह जिवो बुझि पाइलो कि नै परिपूरक कोण बा सप्लीमेंटरी एंगल बोली कहजो ता माने मु जदी कहबी तुमको अल्फा रो परिमाण होची केते 110 डिग्री ता सप्लीमेंटरी एंगल रो परिमाण केते 70 डिग्री मु जदी कहबी ये होची 90 डिग्री ताले ये केते हिजो 90 डिग्री मु जदी ये कहबी 105 डिग्री ताले ये केते हिजो 75 डिग्री मु जदी कहबी एटा 80 डिग्री ताले ये केते हिजो 100 डिग्री ताले एरा कोन कहया परस्पर रो परिपूरक कोण बोली कहयो बुझि पाइलो 80 रो परिपूरक कोण किए 100 100 रे परिपूरक कोण किए 80 105 रो परिपूरक कोण किए 75 75 रे परिपूरक कोण किए 105 90 रो परिपूरक कोण किए 90 आउ तापरे 110 रो परिपूरक कोण किए 70 बुझि पाइलो केनी एटा कोन कहया सप्लीमेंटरी एंगल बा परिपूरक कोण बुझि पाइलो कि नै हैला किंतु देखो
ଏଇ ଯୋଉଠି ଆମର 180 डिग्री ହେଲା ଏଇଟାକୁ ବି କୁହାଯିବ ଆମର କଣ କୁହାଯିବ ପରିପୂରକ କୋଣ ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଙ୍ଗେଲ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 180 डिग्री ହଉଛି ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଆମର ଲାଇନ ବେୟାର ଆଙ୍ଗେଲ ବା ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କୁହାଯିବ। କଣ କୁହାଯିବ ଲିନିୟର ବେୟାର ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା। କଣ କୁହାଯିବ ଲିନିୟର ବେୟାର ଆଙ୍ଗେଲ বা সন্নিহিত পরিপূরক কোণ বুঝিপাইল কি নাই তাহলে এটা কোন কুহাଯିବ লিনিয়র পেয়ার আঙ্গেল ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କୁହାଯିବ ବୁଝିପାଇଲ। ତ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ତ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଠି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କୁହାଯିବ ବୁଝିପାଇଲ କି ନାହିଁ। ଏଠି লিনিয়র পেয়ার ଆଙ୍ଗେଲ କୁହାହେଲା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଏଇଟାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କୋଣ ହେଲା ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଥିବ କମନ ସାଇଡ ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଟା ଲିଭେଇଦେବି ଏଟା ଲେଖି ସାର ମୁଁ ତାପରେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖୁଛି କହୁଛି ହେଲା। ତ ଏଟା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲା ଦିଟା କୋଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲଫା ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଟା ହେଲା। ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କମନ ସାଇଡ ଅଛି ଏଟା କଣ ଅଛି ଆମର କମନ ସାଇଡ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ସାଇଡ ଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମର କମନ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଦିଟା ଯାକ କୋଣ କମନ ସାଇଡ ର ଦି ପଟେ ଅଛି ଦେଖ ଇଏ କମନ ସାଇଡ ର ଏପଟେ ଅଛି ଇଏ କମନ ସାଇଡ ର ଏପଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ବା ପେୟାର ଆଙ୍ଗେଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦିକା ମୁଁ କହିବି ଏଇ କୋଣଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ମନେକର ଦେଇଦେଲି ଏ ବି ସି ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଏଠୁ କଣ କରିଦେଲି ଆମର ଏଇ ଟୋଟାଲ କୋଣଟାକୁ ନେଇଗଲି ଆଲଫା ଆଉ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ନେଇଗଲି ବିଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ଟୋଟାଲ କୋଣଟାକୁ ନେଇଗଲି ଆଲଫା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ନେଇଗଲି ବିଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କମନ କିଏ ହେଇଗଲା ଏ ବିସି ହେଇଗଲା କିଏ ହେଇଗଲା ବିସି ହେଇଗଲା କାରଣ ବିସି ଟା ଦିଟା କୋଣରେ ଅଛି ଏ ବି ସି ଏଇଟା ମନେକର ଡି ଦେଇଦେଲି ଡି ବି ସି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଡା ଆଗରେ କଣ ଅଛି ବିସି ଅଛି ତାହେଲେ ବିସି ଟା କଣ ହେଇଗଲା ସାଧାରଣ ବାହୁ ବା କମନ ବାହୁ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ବିସି ର ଗୋଟେ ଫାଳରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଦିଟା ଆଗ ଦେଖ ଏଠି ବି କୋଣଟା ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲଟା ଆଲଫା କୋଣଟା ଅଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହବନି ଏଠି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କଣ କଣ ହବନି ହବନି ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ସନ୍ନିହିତ ବା ପେୟାର ଆଙ୍ଗେଲ ହବନି। ପେୟାର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିବ ଆଉ ଦିଟା ଯାକ କୋଣ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ହେଇଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଥିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କହିବା ବୁଝିପାରିଲ। ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଦିଟା ଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ଆମର ଦିଟା ଲାଇନ ଅଛି ଜାଣିଥିବ ଲାଇନ ମାନେ କଣ ସରଳ ହେଲା। ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଛେଦ କଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦିଟା ଲାଇନ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି କଣ କଲେ ଛେଦ କଲେ ତେବେ ଆମର କେତେଟା କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ଏଟାକୁ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ଏଟାକୁ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଟାକୁ କଣ କଲି 4 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ବୁଝିପାରିଲ। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ। ଯେତିକା ଦେଇଦେଲି ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଏଠି ଏଇଟା ଏଠି କଣ କହିବା 1 ନମ୍ବର କୋଣଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହବ 3 ନମ୍ବର କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ 2 ନମ୍ବର କୋଣଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହବ 4 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ ଆଙ୍ଗେଲ। କଣ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବା ଓଡିଆରେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରତୀପ କୋଣ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ଏଟା କଣ କୁହାଯିବ ପ୍ରତୀପ କୋଣ କୁହାଯିବ ବା ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ ନୋଟ୍ସ ଖାତା ପାଖରେ ରଖିକି ବସିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲା ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ କହୁଥିବେ ଯେ ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଏଟା ନିଜେ ଆପଣ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ କ୍ଲାସରେ ମନ ଲାଗିକି ରହିବ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ଆଡେ ଆଡେ ହବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରତୀକ କୋଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରେଇବି ହେଲା। ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦିଅ ଆମର ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କଣ ଦିଟାର ଲାଇନ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି
से कहला जे एई कोणटा हला हमर 37 डिग्री केते 37 डिग्री ताले से कहला हमर 1 2 3 एक कोणर परिमाण केते 2 कोणर परिमाण केते आउ 3 कोणर परिमाण केते बुझि पाइलो ताले देखो आमे जानिचे जे एई कोणर परिमाण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के 2 ताले 2 कोणर परिमाण केते हि जो 37 डिग्री बुझि पाइलो कि नहीं 37 डिग्री ताले जो 1 और 3 कोणर परिमाण केते हो देखो एटा गोटे स्ट्रेट लाइन कोन गोटे स्ट्रेट लाइन आमे कहते जेते गोटे स्ट्रेट लाइन एंगल देखिबा एटा केते हिबो 180 डिग्री आमे एंगल रो जो डिवाइड करथले एंगल को टाइप रे सेते कहतले एटा केते हिबो 180 डिग्री ताले जदी का एटा 37 डिग्री हिबला ताले एई जोडा को कोन मिसी के 180 डिग्री ताले एटा 37 डिग्री हिबले एटा केते हिबो 180 एडानो 37 हैला ताले केते हिबो एटा हमर 43 डिग्री 143 डिग्री केते 143 डिग्री बुझि पाइलो कि जदी का एटा 143 डिग्री हमर एक नोटा केते होला 143 डिग्री हेगला ताल तीन नोटा केते हिजबो 143 डिग्री कोन पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बुझि पाइलो कि नहीं ताले एटा थिला तार कोन सॉल्व करियार प्रोसेस तो हमें इथि दीटा एंगल रो प्रयोग करले गोटे होची हमर कोन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बा प्रतिप कोण आ गोटे होची स्ट्रेट लाइन एंगल बा हमर कोन सरल कोण बुझि पारथिबे तो एमिति क्वेश्चन आसले आपण माने इजीली करि परिबे एरा बहुत माने कोन ए टाइप ऑफ क्वेश्चन जेमि हमर सीटी एग्जाम हो बीडी एग्जाम हो एमिति छोटो छोटो कांसेप्ट रो क्वेश्चन आसे किंतु अलग माने एसएससीजीएल रेगुलर टाइप रो एग्जाम रे ए होली क्वेश्चन आउ आसुन किंतु एटा कांसेप्ट हमें भविष्यत रे जेते सब क्वेश्चन सॉल्व करिया ए सब कांसेप्ट रो कोन करिया यूज करि बुझि पाइले तो एटा लिखै दउची এই ব্যাচ পরে আমি গোটে চেষ্টা করিয়া যে গোটে কোশ্চিন সিরিজ ব্যাচ আনিয়া আমি যোউথরে প্রত্যেক টপিক রো পাখাপাখি 200 100 200 ভলিয়া কোশ্চিন কোন করিয়া ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন কু সলভ করিয়া আর কেমিতি তাকে সহজরে করি পারিয়া সেই সব ট্রিক কু মধ্য শিখিবা বুঝি পাইলে তো এথরে আমি কেবল বেসিক টু অ্যাডভান্স কোন করছে থিওরি পার্ট কু কমপ্লিট করছে তো আমি চেষ্টা করিয়া যে সব কনসেপ্ট কু এথরে কোন করিয়া ভালো ভাবে বুঝিবা আর কোঠু আসিলা সেই কনসেপ্ট গুড়া সেই সব জিনিস বুঝিয়া বুঝি পাইলে কি তারপরে আমি পার্টিকুলার কোশ্চিন র গোটে কোন ব্যাচ আনিবা হেলা तो जतिका ई ब्याच को आपण माने पसंद करंती भर पांती मोर ओडिसा रो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पिला माने जदी आपण माने कोन होय ए ब्याच पसंद लागथाय हैला सब स्ट्रीम रो पिला थांती आर्ट स्ट्रीम रो थांती अलग अलग सब स्ट्रीम रो थांती जो माने कोन मैथ रो टच छाड़ रहिले तो हमें जनरली आपण ओटे बडा भाई भलिया कोन जेमिति छोटो छोटो दिन सब बुझे बुझे आपण माने नै जीवी पूरा जीरो लेवल बुझे बुझे नेबी तन करी निश्चित भाबरे आपण माने गहली जो संग माने अछंती जो माने मैथ बुझिया कष्ट होची से माने कोन करि परिबे मैथ ए जो वीडियो को अन्य अन्य पागो शेयर करले कोन हो आमे समस्त पाखे पहुंच पारिबो ओडिसा प्रत्येक पिला पाखे जेमिति कोन करिबा पहुंच पारि बुझि पाइले होय तो एटा हमर कोन नुवा वीडियो किछका थाई पारे कोन असुविधा थाई पारे वीडियो रे मु कहूं जे 100% कोन ठीक अछि कि सब आमे ठीक रे कहि दोछे जहा भी माइनर मिस्टेक रहउची आपण माने कोन होंदु आपण माने कोन होंदु निजे क्लैरिफाई होंदु ता संगे रे हमु कोन करंदु हमकु क्लियर होवा को बा फर्निश होवा को टाइम दियो हला निश्चित भाबरे आमे कोन आपण मानकर ये रे कोन आपण मानकर एक्सपेक्टेशन को पूरा करतनु जेमे चला ठीक अच्छे बर्तमान आम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा देखो बिले तमे जानी छो हमर समांतर रेखा का आउ असमांतर रेखा बुझी पाइले तो समांतर रेखा का कहबा आउ असमांतर रेखा का कहबा तले देखो बिले ए समांतर रेखा को आमे पैरेलल लाइन बोली कहू आउ एटा असमांतर रेखा तो हैला पैरेलल लाइन नुह जोरा पैरेलल लाइन हे नथि ताल देखो मु कहिबी मने कर ए लाइन टा को मु L1 ने आउ ए लाइन को L2 ने ता माने जे एथु ए L1 L2 भीतर डिस्टेंस सेति एथु ता डिस्टेंस सेति एथु ता डिस्टेंस सेति हैला देखो तांको भीतर दूरता कोन थु जेते बेले भी हमें जेते बाट ताको लंबे लंबे चलथे हमें कहि जे जो लाइन उरा अछि कोन असरंती दूरता पर्यंत कोन हितो लंबे लंबे जीवो तो याकू भी लंबे लंबे चलले याकू भी लंबे लंबे चलले जे पर्यंत से कोन हिची माने जेते इन्फिनिटी दूर जाय कोन हमर असीमित दूर जाय कोन हिची लंबी लंबी चलछि अनंत दूर जाय लंबी लंबी चलछि किंतु सब बेले ताको भीतर दूरता कोन हितो समान रहतो माने ताको भीतर गैप केते बेले भी एंती कमी जोनी कि सेम गैप कमी होले कोन हो धीरे धीरे से परस्पर लंबी 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 होले परस्पर छेद कर देबे हैला ताले ए दूरता कोन हो से अनंत दूर जाय संगे थिबे किंतु केते बेले परस्पर को छेद करिवे एटा होची कोन समांतर रेखा बोली कहबा असमांतर रेखा कोन जेते बेले कोन होबो ताको भीतर दूरता धीरे धीरे कमी कमी चलियो कि करियो चले देखो एठी कोन एठी D1 एठी D2 एठी D3
ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିବ ଏମିତି ଇଏ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରିବି ଛେଦ କରିବି ଛେଦ କରି ସାରିଲେ କଣ ସିଏ ପୁଣି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଦେଖ ଇଏ ଏମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ନେଇଗଲି ଏମିତି ନେଇଗଲି ଇଏ ଛେଦ କରିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସିକି ଛେଦ କରିଗଲେ ପୁଣି ସେ କଣ ହେଲେ ତା ବାଟକୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିକି ସେ କଣ ହେଲେ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଲାଇନ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କଣ କରିବ ଛେଦ କରିବ କଣ ଦିଟା ଲାଇନ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ହେଲା ଆଉ ତମେ ଯେମିତି କର ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ କେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରିବ ନା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସମାନ୍ତର ଲାଇନ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୂରତା କମି କମି ଯିବ କି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ହେଲା ସମାନ୍ତର ଲାଇନ କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମାନ୍ତର ଲାଇନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତ ଏଟା ଲିଖାଇ ଦଉଛି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ହେଲେ ଛେଦ ट्रांसफर्स लाइन कौन देखो एटा होचे गोटे लाइन है ये दीटा होची कोन परस्पर कोन माने पैरेलल लाइन आ ये कोन सीटा इंटरसेक्ट करसंदे परस्पर को छेद करछ बुझि परछनी ये परस्पर को कोन करछ छेद करछ जेते परस्पर को छेद करछंती सेते हमें चारटा कोण उत्पन्न हो जान देले ये कले किंतु गोटे लाइन जेते दीटा पैरेलल लाइन एकाठी जाउछंती कोन दीटा पैरेलल लाइन जानतु कि अलग जो लाइन जानतु हैला माने एमिति हो हैला जेते एमिति गोटे छेद कोन कर छेद करछ हैला एटा कोन कहि हमें छेद कोइली कहि ता सेमिति जेते दीटा पैरेलल लाइन थिबे कोन गोटे छेदक एइति गोटे ट्रांसवर्स लाइन आइले बा गोटे कॉमन लाइन ताको छेद करने ताको कोन कहिबा छेदक बोली कहे हैला ताल देखो जेते बेले पैरेलल लाइन नथिबो ताको भितरे एमिति किछि रिलेशन हमरो नाही बुझि परछो कि किंतु जेते बेले पैरेलल लाइन थिबो जेते बेले दीटा समांतर रेखा थिबो ताको गोटे ट्रांसवर्स लाइन कोन करिवो छेद करिवो बा गोटे छेदक छेद करिवो सेते हमर केतेटा कोण उत्पन्न होउची 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझिपाइलो कि हैला तो हमें जल्दी एई जोड़ा को लाइन को देखिबा ताले हमर 1 नंबर लाइन 3 नंबर लाइन संगे समान तुम बुझि के जान परछो हमर 2 नंबर लाइन 4 नंबर लाइन संगे समान काहे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बा प्रतिको कोण बोली कुआ जाय हमर 5 नंबर लाइन 7 नंबर ए जो 5 नंबर कोण 7 नंबर कोण संगे समान सॉरी ऊपर लाइन कह देछि कोण 1 नंबर कोण 3 नंबर कोण संगे समान 2 नंबर कोण 4 नंबर कोण संगे समान एति 5 नंबर कोण 7 नंबर कोण संगे समान कबे 8 नंबर कोण 6 नंबर कोण संगे समान बुझि पाइलो हैला एटा होछि हमर कोण एटा हमर कोण हेयो हमर गोटिका माने एई L1 ता जेतले L3 को छेद कला सेतले हमर एई कोण उडा हला 1 3 2 4 जेतले L2 ता L3 को छेद कला हमर एई 5 7 8 6 बाहला किंतु जेतले दीटा पैरेलल लाइन हमर गोटे छेद को सेतले ताकर को कोण समान होछि हैला को कोण उडा समान होछि ताल देखो पिले हमर जो 1 नंबर कोण से सबले समान हबो 5 नंबर कोण से आउ 4 नंबर कोण से सबले समान हबो 8 नंबर कोण सेमिति 2 नंबर कोण सबले कोण हबो 6 नंबर कोण संगे आउ 3 नंबर कोण सबले समान हबो 7 नंबर कोण संगे एटा मने हो हैला एटा कोन कह जाय हमर अनुरूपक कोण अनुरूपक माने नाम कोन लागुची देखिबा को एका होय गोटे रूपर बुझि परछो कि नै ताल देखो एमिति गोटे लाइन ते जायछि ये जोड़ा को कोन होसन परस्पर कोन हमर समांतर रेखा जदिका समांतर रेखा हला ताले देखो एई जो एंगलटा जति कोण हितो एई कोणटा एते कोण हितो कारण ये परस्पर कोन करसन समांतर अछन ताले देखो गोटे लाइन अछि एमिति गोटे लाइन अछि ताले एई जो कोणटा मुझे देखा एई लाइनटा टिके तळो पके दे हैला एई जो कोणटा जोड़ा को समान देखा होबनी नै मु से देखा एई लाइनटा टिके तळो पके दे एई जो कोणटा समान देखा होनी नै पुनी आउ डिबी देखा गोटे लाइन को पूरा पैरेलल करके आउ टिके तळो पके ए कोणटा कोन समान देखा होची नै ताले एरा सब होची कोन अनुरूपक कोन माने देखिबा को एका होय बुझि पाइलो कि नै आकु कोन कह जाय करेस्पोंडिंग एंगल बोली कहै हैला आकु कोन कह जाय करेस्पोंडिंग एंगल बोली कह जाय बुझि पाइलो ताले 1 कोण 5 कोण संगे समान हबो 4 कोण 8 कोण संगे समान हबो 2 कोण 6 कोण संगे समान हबो हमर 3 कोण 7 कोण संगे समान हबो बुझि पाइलो ताले हमें एठी देखि ताले 1 कोणटा का संगे समान होउची 3 संगे तापर हमर 2 कोणटा 4 संगे समान होउची बुझि पाइलो कि नै ताले देखो ताले 1 टा 5 संगे समान होउची ताले जो 5 टा 3 संगे समान हबो ए जो 5 टा 3 संगे समान हेबो हैला सेंति देखो बर्तन देखो ता माने एठु कोन पाइबो हम 5 टा 3 संगे समान हेली हैला
एकटा 3 संगे समान एकटा 5 संगे समान ताले हमर 5 टा कोन होला 3 संगे समान नहीं होला बर्तमान देखो ए जो 3 टा 7 संगे समान बुझि पालो कि नहीं 3 टा एठी लिखिছে 7 संगे समान ताने ये 7 संगे समान नहीं होला ता माने हमर चारटा एंगल समान नहीं होला कोन 1 5 3 4 1 5 3 7 1 5 3 और 7 कोन होल परस्पर समान बुझि पाइला देखि जानि करतो ये होछि कोन प्रतिप कोन ये होछि कोन हमर करेस्पोंडिंग अनुरूप कोण तार एई जो जोड़ा को कोण को हमें कोन कहला एकांतर कोण बोली कहला कोन कहला एकांतर कोण 3 आउ 5 एटा कोन कहला एकांतर कोण सेंती हमर 4 6 हैला आउ हैला এই जो 1 को 7 को भी एकांतर को आजो आको बहिर एकांतर को आजो आको अंतर एकांतर को आजो हैला हमर जरूर न सबले मन रखो जेतले एंड जेतले जोड़े लाइन सरल लिखा हितो गोटे लाइन छेद करदो हमर जेड रे जो कोणटा आसो ये 4 आइला 6 समान हेयो एबी तो उल्टा जेड रे जो कोण आसीबो 3 आइला 5 आइला समान नहीं होला हैला एकांतर कोण होली स्वाइन तो एंड 4 को 6 कोण करियो एकांतर कोण हैला ताना को कोण को जाय एकांतर कोण बा अल्टरनेटिव एंगल बोली कहै कोन कहै इंग्लिश रे अल्टरनेटिव एंगल बुझि पाइलो एटा को एकांतर कोण बा अल्टरनेटिव एंगल बोली कहै हमें वर्तमान सुधा पढिले करेस्पोंडिंग एंगल कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कोण आउ एकांतर कोण कोण बोली हमें बुझि पाइले हैला तो फाइनली हमें आ गोटे दिन देखिए बर्तमान आम जान जे दीटा लाइन आम पारालाल हेले गोटे छेदक जदि छेद करथो ताले हमर एकांतर कोण समान बेली अनुरूप कोण बोली समान बेली हैला ताहाले बर्तमान देखो जदिका अनुरूप को कोण समान थिबो हैला मु करबी 1 एठी 2 मु कहबी ये अछि L1 L2 L3 अछि if हमर 1 3 संगे समान 1 इक्वल्स टू 3 किंबा एठी हमर होची 2 इक्वल्स टू हमर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हैला मु जदिया कहबी हमर एठी 2टा 6 संगे समान 1टा 5 संगे समान हैला कि हमर हे वाला 4टा 8 संगे समान ये 3टा 7 संगे को नाटा दो चीज इम्पोर्टेंट एई कोणटा एई कोण संगे समान कबे देखा जाउ जेका एई कोणटा एई कोण संगे समान हैला देखा जाउ जेका ताहाले जदि के कोण गुडा से समान नेली देछि बा करेस्पोंडिंग एंगल गुडा समान बेली देछि ताहाले देन जदि एटा देछि ताहाले हम कोन करि परिया L1 समांतर L2 बेली कर बुझि पाइल नै जदिका एटा समांतर देखि छेदक बेली देखांता ताहाले ए कोण समान हेता जदिका ए कोण गुडा समान देछि हमहु देछि L1 L2 भीतर संपर्क कोन देखियाबो ताहाले से कोन हेबे परस्पर समांतर हेबे सेंती हमर जदिका देछि कोन 4 कोण इक्वल्स टू 6 कोण कि 5 कोण इक्वल्स टू 3 कोण देछि एरा कोन एकांतर कोण जदिका एमिति कोण भी देछि हैला इफ जदिका ए कोण गुडा भी समान देछि ताहाले देने हमर कोन होबो L1 समांतर कोन हियो L2 संगे एटा हम कोन करिया हमर माने एटा देथिले एटा हबो एटा देथिले एटा हबो एटा देथिले एटा हबो एटा देथिले एटा हबो तो बुझि पाइले तो आज रो क्लास रे एते दिन सो हमर कोन थिला जानिया थिला आ गोटे कांसेप्ट रहिला लाइन बु नेकी तापरे परवर्ती क्लास रे एई सब दिन सब रे हम कोन करिया आलोचना करिवा ता संगे आ जो गोटे कोन हमर कांसेप्ट बाकी रहियोला से गोटे कांसेप्ट को बुझी जिबा तार प्रमाण ता केमिति देखि दवा ता प्रमाण रे आउ किछि दिन आसीओ हमर जो कोन एटा पढिला देखा सदृश्य एई सब टॉपिक रु आउ माने किछि आसीओ तो ज्योमेट्री ता गोटे कंप्लीट गोटे कोन टॉपिक एमिति न कि गोटे टॉपिक पढला रे अलग गोटे टॉपिक रु किछि आसी तो हेई जो दिनसटा आसीबो सेटा हम कोन करिया जस्ट मन रखि देथिबा जेतेबेले हे टॉपिक आसीबो ताको भलो भाबरे बुझि जे बुझि पाइले ताले बर्तमान देखो एटा हमर सर जाईची आ गोटे मात्र कांसेप्ट रहिला लाइन और एंगल रो हैला तो हेई गोटे विषय हेई गोटे कांसेप्ट परे हमें डायरेक्ट पढिया कोडे
ट्रायंगल बा त्रिभुज बुझिपारे तो त्रिभुज को भल भाव पढ़ा डिटेल्स माने पूरा फुल डिटेल्स पढ़ा तो सब कॉन्सेप्ट को कोउ आसला केमिति हैला सब जिनस जानिबा जदिका आजिर वीडियो आपण मानू भल लागी मो आशा करछि निश्चित भाव आपण मानू आम चेष्टा भल लागितो आम प्रचेष्टा भल लागितो हैला आरो पढ़ाइबार शैली आपण मानू भल लागितो जदिका भल लागिछि ता निश्चित भाव वीडियो को कोन करंतु लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ विभिन्न आपण मान संग साथी मानू चैनल टा को शेयर कर दियंतु आपण मानू निज ओडिसा रो पिला ओडिया भाई हैला चेष्टा करछि आपण मान पाखरे कोन कंटेंट को पहुंचाइया भल भाव बुझेकी चेष्टा करछि कोन भल भाव बुझेकी जति पारछि जति बुझेकी आपण मान पाखरे दवा है निश्चित भाव सपोर्ट करंतु रहउछि नमस्कार जय जगन्नाथ।